नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 18 तारिख एप्रिल मास 2025 शुक्रवार दिन। एबे आसंतु आजिर केते गुडे रही मुख्य खबर। तेबे आम चैनल जदि आपण माने नुआ अछंती तेबे चैनल टिको एबे ही सब्सक्राइब करिनंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिनंतु। तेबे आसंतु आजिर फास्ट खबर विषय रे जानिबा। 2000 नवा ट्राफिक पदवी को सरकारଙ୍କର मंजूरी मिली। नवा पदवी को अनुमोदन करछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। राज्य स्तर रे 70 जिला स्तर रे 1930 पदवी सृष्टि होईची। सदृढ़ हेब ट्राफिक और सड़क सुरक्षा शाखा। राज्य रे ट्राफिक एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को श्रृंखलित और सदृढ़ करिबा पई मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्यर ट्राफिक शाखा रे 2000 नूतन पदवी सृष्टि करिबा पई अनुमोदन दैछंती। एबे आसंतु 2 नंबर खबर रे जिबा। राजधानी भुवनेश्वर ठारू पुरी को 8 लेनर रास्ता पई दाबी कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 4 लेनर 8 लेनर रास्ता पई दाबी करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केंद्र मंत्री गडकरी निकट रे दाबी रखिले मुख्यमंत्री। से एथिरे कहिसंती जे एही 8 लेनर रोड रे सर्विस रोड रखा जाऊ। कोस्टाल हाईवे 2 लेनर रु 4 लेनर करबाकू भी दाबी करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यहाँ पर 3 नंबर खबर पर आसीबा। होई बढ़ी चलीची सुनार दाम। एप्रिल 17 रे बढ़ीची पुणी सुनार दाम। 24 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम प्रति वृद्धि पाइछि 97,310 टंका पहुंची। गतकाली यह 96,170 टंका थिला। एथिरे 1,140 टंका वृद्धि पाइछि। गतकाली यह 88,150 टंका थिला। एथिरे 1,050 टंका वृद्धि पाइछि। एबे आसंतु 4 नंबर खबर पर आसीबा। केंद्र सरकार को द्वारा प्रचलित ग्रामीण महिला मानकु स्थायी जीविका जोगाई देबा पई वार्षिक 1 लाख किंबा अधिक रोजगार करबाकू सशक्त करुवा लक्षपति दीदी योजना रे ओडिशा आज भारत में प्रथम स्थान हासिल करिछि। 2025 एप्रिल 13 सुधा ओडिशा रे चिन्हट करा जाइथिबा 17.59 लाख संभाव्य लक्षपति दीदी मध्य 14 लाख रु ऊर्ध्व महिला एपर्यंत लक्षपति दीदी रे परिणत हो सारी। अनुमोदित लक्ष्यर 82% पूरण करी ओडिशा देशर अन्य समस्त राज्य को अतिक्रम करिछि। एही प्रयास को ओडिशा रे मिशन शक्ति विभाग अधीन रे ओडिशा जीविका निमंते OLM द्वारा कार्यकारी करा जाइछि। एबे आसंतु 5 नंबर खबर पर जिबा। राज्य सरकार बड़ घोषणा। ओडिशा स्पेशल ट्रैकिंग फोर्स रे नियुक्ति पुलिस कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धि करा जाइछि। सर्वनिम्न दरमहा 30,000 वृद्धि पाई 45,000 करा जाइछि। पारिश्रमिक वृद्धि को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनुमोदन दैछंती। राज्य सरकार ओडिशा स्पेशल ट्रैकिंग फोर्स रे 3 नुआ बाटालियन गठन करा जिवो। जोंथिरे पूर्वतन आर्मी और नाभी सैनिक और केंद्रीय सशक्त पुलिस बाहिनी कर्मचारी माने नियुक्ति होइथांती। एबे आसंतु 6 नंबर खबर पर आसीबा। पूर्व स्नातक प्रवेश प्रक्रिया रु एक प्रमुख परिवर्तन आनी ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग एक नूतन व्यवस्था आरंभ करिसंती। जहाँ छात्र छात्री मानकु युक्त 2 परीक्षा फल घोषणा पूर्वरु मध्य UG +3 पाठ्यक्रम पाई आवेदन करबाकू अनुमति दिए। रिपोर्ट अनुଯାयी प्रवेश चक्र को सुगम एवं त्वरान्वित करने लक्ष्य यह पदक्षेप छात्र छात्री मानकु फॉर्म प्रकाशित विकल्प चयन करी से मानकर आवेदन दाखल करने को सक्षम करिदाए। जहाँ सूचाई थाए जे से माने फलाफल अपेक्षा करिसंती। एबे आसंतु 7 नंबर खबर पर जिबा। राज्यर विभिन्न अंचल कालबैशाखी प्रभाव रे वर्षा होइछि। फल राज्यर विभिन्न अंचल तापमात्रा पूर्वापेक्षा ह्रास पाइछि। सर्वाधिक तापमात्रा एथिजोगु 40 डिग्री सेल्सियस तलकू खसीछि। बुधवार उपकूलवर्ती केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक एवं
ଚାନ୍ଦବାଲିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନ ବହିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଖବର ଉପରେ ଯିବା। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଖବର ଉପରେ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହ ପୁଣି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା ଲୌହଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାନ୍ତିପଡ଼ାରେ। ଲୋକେ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ଉପରୁ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। କାଳବୈଶାଖୀ ବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜେନେରେଟରର କିଛି ଲୌହଖଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆକାଶରୁ ଲୌହଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ଭ୍ରମରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।